Wow, sudah ada keranjang teman-teman. Saatnya kita mencari tembak-tembakan. Let's go. Wih, lihat ini teman-teman. Di sini ada tameng Kapten Amerika. Kita lempar ya. Wih, menghilang dia teman. Wih, kita cari lagi. Wih, lihat teman-teman. Wih, banyak tumpukan senjata di sini. Wow. Wih, lihat teman, pistol revolver. Wah, keren. Wih, senjata MP9. Wih, keren sekali. Wow, M16 gun. Wih, keren. Wow, tembakan Kapten Amerika. Wow, keren. Wih, pistol Desert Eagle. Wah, keren sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, pistol baling-baling. Wih, ada lasernya teman-teman. Wow, keren sekali. Wih, Big M60. Wah, keren. Wow, ini magazinnya teman-teman. Wih, AK47 gun. Wih, mantul sekali. Wow, tembakan basoka. Wih, mantul-mantul. Wah, sini ada sniper gun. Wah, keren sekali. Wih, masih ada yang tertinggal teman-teman. Wah, di sini ada borgol. Widih, keren sekali. Oke, kita cari lagi. Gimana ya? Wih. Wih, lihat ini teman. Wow, banyak sekali berjejer tembak-tembakan teman. Widih. Wah, itu teman, pistol elite blaster gun. Mantul sekali. Wih, pistol roket. Wah, keren. Widih, lihat ini teman, yellow soft bullet gun. Wah, mantul. Widih, AK47 gun. Wah, AK47 skin Spiderman. Wih, mantap sekali. Wow, yellow soft bullet gun. Widih. Wow, senjata nerf. Wih, lihat teman-teman, pedang Kapten Amerika. Wih, keren sekali. Wah, lihat ini teman-teman. Di sini ada senjata main. Wow, keren. Wih, lihat teman-teman. Wow, pistol api. Wih, bisa berubah jadi pedang. Wah, keren sekali. Wih, lihat teman-teman. Wah, ada topeng Transformer. Wih, lihat teman-teman, ada topeng Star Wars. Wih, mantul sekali. Wow, ada granat. Execute. Kita lempar ya. Wah, keren sekali. Widih. Wow, pistol blaster gun. Wih, mantul. Wah, di sini ada walkie-talkie. Wow, keren. Wih, lihat teman. Wih, yellow dart blaster gun. Wah, keren sekali. Wih, ada botol minum. Wah, mantul. Wih, lihat teman. Wah, pistol predator.
Wah, mantap sekali. Wih, nerf egg blaster. Wah, mantul. Wih, lihat teman. Wah, di sini ada pistol gear. Wih, keren sekali. Wah, wih, lihat teman. Di sini ada pistol revolver. Wah, seperti pistol cowboy. Wah. Widih, lihat ini teman. Di sini ada pistol Magnum. Wah, keren sekali. Wih, AK47 gun. Wow. Squid game gun. Widih, keren sekali. Wah, lihat teman. Wih, yellow bubble gun. Wah, keren. Wih, lihat teman, ini yang terakhir, M4 gun. Wih, lihat teman, banyak sekali yang sudah kita kumpulkan. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.